салом алейкум дӯстони азиз, бо амри худованд мо соҳиби анамихатии бузичаҳои хушрӯча шудем. салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамаатон ба хайру шодӣ бошад. хуш омаден ҳама каса ба канали мо. ҳазор раҳмати калон ба ҳамаи шумо барои дастгириятон. имрӯз ман саҳар қати хостум камакак хамир кунам. чани 2 дона нон, ба мо дар кор аст 400 грамм оби ширу гармак, 2 қошиқи калон шакар, дрож, намак, равған камакак, орда майсита гузаронидагиам. 400 грамм оба меандозем. баъдан 2 қошиқ шакара ҳамроҳ мекунем. дрожа меандозем. ду қошиқи калон орд меандозем. хушрӯш омехташ мекунем. акруша мепӯшонем, як 10 минут меиста. хамири мо ҳамихе 10 минут истод. як қошиқ намак меандозем, қошиқи майда, камакагам қароған. ака хамира тайёр мекунем. аллакай ман хамирма тайёр кардам. ман мехе на сахти бад, на сусти бад, ҳамихе миёна. 1-ним соат руша пӯшонда мемонем. дар митори устали кухнимон меиста. бахшиши зиёд ки видео камтар торик омад иҷада. ман чӣ хеле ки гуфтам 2 дона нон мекунам. мехе ба 2 қисм тақсим кардам. мехеята лали майдаака гирифта сахт аймобайнаш зер кардама. ака ба мо дар кора 2 дона мухбар, 1 калон, 1 майда. ҳар шумо чӣ хеле ки мехоҳед бо хутон гулмонен. ман ҳамихе мекунам. мухбари калона дар мобайнаш сахт меҷиқем. 2 дона пластмаси якчинара мегирем. сахт анамихел ай гирдош гул мемонем. чӣ хеле ки дидестен. видош беҳад ба гати хушрӯ мебиёяд. ака мухбармона мегирем. ба мухбари майда гирдоша гул мемонем. акбо намехал тамом. ако чӣ хеле ки нона мепазем, анамехел тайёр мекунемша. даиҷа нонои ма тайёр шуд. ҳамихе 2 та нон шуд. вайша шикастем. уже хурдан кудако. ҳамихе мулоима кифас. онаки хушрӯ омад. чӣ хеле афтов. камтар вай да видео хушрӯ нишон надодесте. неки ноно аҷоибот омад. даиҷа хостум камтар курасана тайёр кунам. хамирам слоёни дрожжавояй. анамихе гирифтам мондум. ҳози аймобайн тақсим мекунамаш. анаки 3 кунҷа шакл мебиремша. ма кати вай мекунам. варени малина мекунам. вареним ғавсакай. ашмо чӣ хеле ки мехоҳем ба ҳамон кунем. бисёриё баз гӯшони молоко варёнка кати мекунам. ман нағз мебинам, лекин надорум. хайр ба варени мекунам.
Ana Michel. Ana Michel печондум шона, Michel камакак ва гирифтам, варенье гирифтам. Ana Michel, осон акай, ранги рогалик. Баъд ами ваюша контракт томите. Ana Michel листа бумага для выпечки мондум. Ҳамихе ҷое ки печондем, ҳамиёша сини поён мемонем ки вақти пухтанда боло нашавад. Ҳамихе дур дурак мемонем. Ака полотенсакати мепӯшонем, бояд 2 соат иста ки камтар варам кунад. аз байн 2 соат гузашт. Ana Michel круассанҳо варам кардам. як дона зарди тухма гирифтам. Ака мемолем хушрӯ кадаҳам башта мемолем як хел. ана акун дар духовка 175 градус 25 минут мепаземша. ҳамаша зардиша кидам. Ака мепаземша. дӯстони азиз, тамошобино, Ana Michel круассанҳои ма тайёр шуд. Бинед чӣ хушрӯ омад. Беҳад мулоимаки резонак, ози ҷӯшай. Ина қад қади мулоимак омад. ҳатман шуморам тайёр кунед барои кӯдакҳо, барои оилатон. аҷоибот мебиёяд. худованд ба мо ато кард Ana Michel-и бузичаҳо, бениҳоят бузичаҳои хушрӯ. рӯзи 18 числа рӯзи гузашта таваллуд шуданд, имрӯз 19. ман хона овардымшона дина бегонӣ таваллуд шуданд. дар хона қоқшон кардам, ҳози бурдум очашон дига ба калашон нагирифтестай. богашта овардымшона, ина ширшон гирифтам дар бутилкача. анаковзи ширшон метием дӯстони азиз. я то даҳан шахадам ба дастам ҳӯй накунам, наметона хӯрда. Ana Michel шахур ёҳули майдакан майдаки баданози бо 37 метием. як бутилкаша хӯрдан, и дуюм бутилкаша. иша якум додам, иша дуюм. ҷудошон кардем ки хе ҷанг шидан барои шир. шири говай, шир пухтагиай, гармакай, шира пухтам вай кардамша. камтар хунук кардамша. серши чӣ? сетан ӯ сеюмгишам сиёҳаю ушо учаш
شیر دسته یوشا با گردگیسته یوشا شیر نمیتیه یوشا آوردم که یوشا خودم نگاه میکنم که هر سال 5 تا 6 تا همیشه خودم کلان میکنم شما 4 تا بودن 4 بز بود شوهرم آورده بود انا که بازی 13 تن 18 تن انا که با این 3 تاییو خلاصه سیر شدن هردش اکه با یا 3 ساعت بعد با میبیارم یتیم شما امروز обед خواستم آش بریده تاجیکی کنم ام خیلی تزولای майда گرفتم بریدم уже دسته زدم یک بار نشان دادگی بودم من چه خیلی تیار میکنم برای همیقه تیار نشان ندادم حاضر دوجا آوجو شده بیروغان کردم من پرستم خیلی دونگی بی همه دایمی آوجو شوندم یک دونه کارتشکا یک دونه پیوزا майда کرده انداختم هر نمود زلنای قوق انداختم حاضر آوجو شده است انشالله حاضر انداخته تیار کرده میگیرم هم خیلی کمک چنی خدمت کردم هم یک خدمت 3 کودکی майда که کودک چنقه میخرمی کمک کردم حاضر بایشه می اندازیم تو پشه هم خیلی انداختم حاضر جوشیده است که 3-4 منوت بجوشه بعد می بردارم انشالله تا آش بریده تیار شده نه از همی برگویی که دراز شده هم خیلیش کج شده همیشه چینده برای بولوش کمک زیلین майда میکنم ازی انا میخواد دوستانی عزیز آشی بریده ما تیار شد اگه کمتر زیلین بولوش پیاز گشنیچه укроп چیندیم ای خودم کلان کردگیو انا میخواد محمد مصطفی دا چش обед تیار کرد هرچون دم جشتیان خواهرشون خوب دوستانی عزیز کدو میخورده است باشه اشتهای تمام و ما نیز همچنین محمد جان ما در این بین چند روزه که ما ولوگ نکردم ما از آن ازیاد کردیم بگو محمد جان از آنه بسم الله الرحمن الرحیم الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله молодец شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلاما على من يشكر لما تذل نفسك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهي وتأمر كريما لما يغمر لما يكسر قلبك قل يا ربي يا غفار فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر لما تصير مرا قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكر وخاب لما تصبر
ما كان البلاء إلا امتحان لصبر عواقب جشع العالم، ظاهرة تؤلم وعسى أن تكره الخير دون أن تدرك أن أسى فاني لروح طاهرة تؤمن، تفرج على امرئ من حيث لا يحتسب، فإن كان لليأس مدرسة فلا تنتسب، الشر كالرزق الحرام لا يكتسب، للحال مع طقوس الزمن لكن لا تنكسر. لما تنام حزينا قل يا ربي يا سميع، تكبر وحزنك يصغر يغير لا يتغير. لما تجف روحك قل يا ربي يا رحمن، سترى السماء تمطر رزاقا لا يتأخر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكر وهابا لما تصبر. حين تأخذ خبزا وتعطيه شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر سلاما على من يشكر. لما تذل имрӯз кӯдакора гӯспанд каҳ кунем да бировардам қадем да ҳавомон гармаки хушрӯбу дӯстони азиз да ҳамиҷа бо шумо худоҳофизӣ мекунам то видеоҳои оянда сарбаланду хонобод бошед.